আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার বিজয় সংকল্প সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মা কল্যাণেশ্বরী ও মা ঘাঘর বুড়িকে প্রণাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন তিনি বলেন, গোটা বাংলা আজ পরিবর্তনের জন্য ছটফট করছে। তার ভাষণে বারবার উঠে আসে আসানসোলের ঋত গৌরব পুনরুদ্ধার এবং সিন্ডিকেট মুক্ত বাংলার কথা। আসানসোলের গরিমা ফেরানোর লড়াইয়ের কথা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলেন, আসানসোল একসময় সাইকেল, কাঁচ, অ্যালুমিনিয়াম ও কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত ছিল। সারা দেশের যুবকরা এখানে কর্মসংস্থানের খোঁজে আসতেন, কিন্তু আজ সেই চাকা থমকে গেছে। তার প্রতিশ্রুতি, বিজেপি সরকার আসানসোলকে তাকে হারানোর গরিমা ফিরিয়ে দেবে। কয়লা ও বালি মাফিয়াদের হাত থেকে এই অঞ্চলকে মুক্ত করা হবে। শিল্পের বন্ধ কলকারখানা পুনরায় চালু করার দিশা দেখাবে বিজেপি। তৃণমূলকে সরাসরি তোপ দেগে মোদী বলেন, গোটা দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তৃণমূল তখন বাংলাকে পেছনের দিকে ঠেলছে। তার অভিযোগ, বাংলার আয় ১০০%-এর ১২% থেকে আজ ৫% নেমে এসেছে কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূলের কুশাসনে। বাংলার সাধারণ মানুষের হক লুট করে শাসক দলের মন্ত্রীদের বড় বড় বাংলো তৈরি হচ্ছে। আসানসোলের কয়লা অঞ্চল আজ সিন্ডিকেটের কবজায়। এই লুটেরাদের হিসাব এবার জনতা নেবে। ৪ঠা মের পর বাংলায় বিজেপি সরকার আসার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, এবার গুন্ডাদের হিসাব হবে এবং রাজ্যে কাটমানি খেলা বন্ধ হবে। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। এই স্লোগান তুলে প্রধানমন্ত্রী ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही कट्टे बट्टे के कट्टे हैं, लेकिन सब ने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का, बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। जहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह यहाँ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंडाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन में भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है। साथियों, आपका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता में है। यहाँ ईसीआई हॉस्पिटल का विस्तार करके इलाज की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया है और ऐसे कामों के लंबी लिस्ट है जिन्हें केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार राज्य सरकार
बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानी खेला চলবেনা, কাটমানি খেলা মাফিয়াদের মেলা, মাফিয়াদের মেলা, মাফিয়াদের মেলা। यहाँ का जोश नौजवानों, आपने तो पूरे बंगाल का मिजाज दिखा दिया है। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है, इसलिए